Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha di dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diproduksi di lantai 3, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kedatangan tamu yang sangat spesial. Bukan di Indonesia saja, tapi internasional. Wah, ini terkait dengan apa? Mungkin udah dilihat ada ya kayak seperti keturunan Arab gimana gitu ya. Nah, ini dari Turki ya. Wah, luar biasa. Sudah hadir bersama Bes Nugraha di sini ada Bapak Ibrahim Albayrak selaku CEO dan founder Edutolia Education. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Yeah, alhamdulillah. Everything is fine. Yeah. Oh, udah ngerti bahasa Indonesia. Yeah, gitu I can understand, but I cannot speak. That's why. Sudah berapa lama di Indonesia? Şey için Endonezya'da kaç yıldan beri evet. Yaklaşık 4 yıl oldu. Gidip geliyorum. Covid'den sonra gidip gelmeye başladım. Yıl içerisinde de bayağı gidiyorum ama son 6 aydır da yaşıyorum ailemle beraber. Ya. Sebelumnya Pak Ibrahim sudah 4 tahun, jadi pulang pergi ke Indonesia dan Turki. Oke. Ya. Tapi untuk stay lama, beliau dari bulan Desember, jadi setengah tahun sebetulnya. Oh, sudah setengah tahun di Indonesia. Kau di Medan? In Jakarta. Oh, in Jakarta. How about in Medan? Medan. How about in Medan? Yeah. Üçüncü kez geliyoruz. Medan'ı çok sevdik. Güzel. Ben Ya, çok hoşuma kalau gitti. ke Medan sendiri, beliau sebetulnya ini kunjungan ketiga. Kunjungan Jadi ketiga. kita kunjungan itu ke Medan dari bulan Januari. Oke. Suka durian Indonesia. Medan. Medan. Durian hakkında Durian, evet, yani durianı çok denedim. Güzel aslında, yani dedikleri gibi biraz kokusu kötü olmasına rağmen meyve olarak çok güzel, seviyorum yani. Ya, beliau suka sama durian, cuma karena durian itu kan baunya menyengat ya, jadi ya. itu yang beliau nggak suka. Oke. Nah, sahabat dakwah Muhammadiyah, di sebelah Pak Ibrahim ada Bapak Syafiq Rahman Ismail BA selaku tim partnership Edutolia Education. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai tim partnership ini sebagai apa saya? Jadi kalau tim partnership kami fokusnya untuk MOU, penandatanganan MOU, kolaborasi dengan berbagai instansi pendidikan, baik SMA, universitas, dan lain-lain, untuk kami kolaborasikan selanjutnya kolaborasikan ke universitas. Jadi kami semacam perpanjangan tangan sebetulnya, representatif resmi universitas di Turki. Kami juga ada MOU dengan universitas, dan tugas kami sebagai tim partnership adalah menghubungkan pihak universitas dengan instansi pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Baik, mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah bertanya-tanya nih, ada apa nih terkait dengan Turki? Nanti mungkin ada kegiatan pameran Universitas Turki di tahun 2025 ini, tapi nanti kita spill tanggalnya. Tapi base yang menarik ini Edutolia Education, itu apa sih? Mungkin Kalau boleh saya jelaskan, Edutolia Education itu apa? Seperti yang saya singgung tadi, jadi kami merupakan representatif resmi Universitas Turki. Jadi ada lebih dari 50 universitas yang sudah bekerja sama dengan kami. Kami sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan konsultasi pendidikan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke Turki, baik di jenjang S1, S2, ataupun S3. Jadi kami sudah berbadan resmi di Turki maupun di Indonesia. Kantor pusat kami juga sebetulnya di Istanbul. Kebetulan di Indonesia sendiri kami sudah berdiri dari tahun 2022. 2022. Indonesia. Ya, karena kami merupakan representatif resmi, setiap siswa yang mendaftar di portal universitas tersebut terhubung juga dengan portal pendaftaran di Edutolia. Gitu. Okay. Jadi memang kami bukan agensi, sekali lagi kami adalah representatif resmi universitas di Turki. Di Turki. Resmi ya? Ya. Oke. Kepada Pak Ibrahim Albayrak, selaku CEO dan founder, kenapa memilih terkait dengan edukasi? Terkait dengan pendidikan. Siz neden çok eğitimle ilgilidir diyor. Şöyle, eğitim insanların geleceğine, yani eğitimde de insanların geleceğine dokunuyorsunuz. Çok hassas bir konu ve çok önemli bir konu aslında. Bu anlamda da Endonezyalı öğrencilerin
eğitim alması, özellikle Türkiye'de eğitim alması bizim için çok önemli. Çünkü hem Türkiye hem Endonezya potansiyelini biliyorlar ve aynı zamanda iki güçlü devlet ve iki iyi ilişkilere sahip olan devlet. Bu anlamda daha çok öğrenciye ve daha çok eğitim konusuna odaklanmamız gerekiyor. Baik. Beliau memandang pendidikan ini adalah salah satu investasi jangka panjang, sangat penting perannya di kedua negara, baik Indonesia maupun Turki. Kemudian kita juga mempersiapkan, dengan pendidikan kita mempersiapkan masa depan dari setiap anak didik atau siswa atau mahasiswa gitu. Kemudian investasi di pendidikan ini sifatnya menyeluruh, bisa ke berbagai bidang juga, ekonomi dan juga ke kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi beliau merasa pendidikan adalah suatu hal yang vital dan baik sifatnya di kedua negara ini. Kita juga melihat potensi untuk siswa-siswa di Indonesia ini layak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di Turki. Oke. Untuk editorial education ini mengarah ke negara mana saja sih? Apakah Indonesia saja atau ada negara-negara lain? Ve amaç ülkesi nelerdir Endonezya'nın dışında? Endonezya'nın dışında diğer farklı ülkeler mi? Türkiye'ye Evet, gelen evet. öğrenciler mi? Hı hı. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Aslında spesifik bir ülke yok. Türkiye son özellikle 10 yılda uluslararası eğitime çok fazla önem veren ve yatırım yapan bir ülke. Bu anlamda Türkiye'de şu an 350 binden fazla uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Özellikle Türkiye'ye yakın coğrafyalar, yani Orta Doğu'dan, Asya'dan, bir kısım Avrupa'dan falan öğrenciler de var. Yani onun için bu Endonezyalılar için de, Endonezyalı öğrenciler için de bir fırsat. Çünkü geldiklerinde gerçekten uluslararası öğrencilerle beraber okuyabildikleri bir eğitim. Dari awal tujuan spesifik kami ke beberapa negara itu tidak ada, karena sifatnya general, terbuka untuk negara apa saja. Dan kebetulan Turki adalah salah satu negara yang memandang penting pendidikan, karena sebagian besar budget pemerintah itu dialokasikan ke bidang pendidikan. Dan sekarang sampai saat ini tercatat lebih dari 350.000 mahasiswa internasional yang terdaftar di Universitas Turki. Ya, sebetulnya untuk negara-negara yang target kami, karena memang tidak ada spesifikasi khusus, tapi sejauh ini yang banyak datang ke Turki adalah dari Timur Tengah, dari Asia, dan juga dari Eropa. Oleh karena itu, kami melihat potensi di Indonesia juga cukup bagus untuk para siswanya melanjutkan pendidikan tinggi di Turki. Oke. Sebenarnya susah nggak sih warga yang khususnya Indonesia atau apa ingin berkuliah di luar negeri, khususnya di Turki ini, dan untuk biaya pendidikannya kalau untuk di Turki itu sebenarnya mahal atau standar atau gitu? Ve Endonezya öğrenci için Türkiye'ye okumak isterse kolay mı, zor mu olur diye ve şey hakkında da, bu öğrenim ücretleri hakkında da nasıl, pahalı mı, ucuz mu? Şimdi şöyle, bir kere Endonezyalı öğrenciler gerçekten çok adaptasyonu güçlü ve uyumlu öğrenciler. Endonezyalı öğrenciler şimdiye kadar hem bizimle beraber gelen, Türkiye'de okumaya başlayan veya farklı kendi çabalarıyla gelen Türkiye'de yaklaşık 7.000 tane Endonezyalı öğrenci var. Bunların hepsi gerçekten adaptasyonu çok güçlü olduğu için Türkiye'ye de uyum sağlayabiliyorlar ve çok rahat bir şekilde okuyabilirler. Bir kere İslam ülkesiyiz. Yani yeme içmede problem yaşamıyorlar. Kültürel anlamda çok büyük farklılıklar yok. Bu anlamda Endonezyalı öğrencilerin çok rahat edebilecekleri bir ülke. Aynı zamanda Türk dili Endonezyalılar çok çabuk öğreniyorlar. Bu çok önemli. Yani adaptasyonları, Türk dillerine adaptasyonları, şehre adaptasyonları çok önemli ve iyi. Eğitim ücretleri olarak da şöyle, iki tür devlet üniversitesi ve özel üniversite var Türkiye'de. Devlet üniversiteleri Endonezya'ya göre de çok çok uygun baktığınızda fiyatlara. Vakıf üniversiteleri, yani özel üniversitelerde ona göre, kendi bütçelerine göre bulabilecekleri üniversiteler de var. Ve tabii devletimizin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu, uluslararası öğrencilere vermiş olduğu burs imkanları var. Eğer fuara gelirlerse
bu burs imkanlarından nasıl faydalanacaklarını da öğrenecekler. Beliau memandang siswa atau mahasiswa dari Indonesia ini sangat cepat untuk beradaptasi di Turki. Gitu. Selain itu, kemudahan-kemudahan di Turki yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia beragam, karena kami keduanya merupakan negara yang mayoritas Islam. Jadi untuk mencari tempat ibadah atau mencari tempat makanan halal itu sangat gampang. Kemudian di kancah bahasa, jadi ketika mahasiswa Indonesia belajar bahasa, beliau juga melihat mahasiswa Indonesia ternyata cepat belajar bahasanya. Mungkin karena Indonesia ini terdiri dari berbagai kultur, dari berbagai bahasa daerah, itu yang membuat orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia lebih cepat belajar bahasa Turki daripada mahasiswa dari negara lain, seperti itu. Kemudian untuk biaya pendidikan, sebetulnya di Universitas Turki sendiri terbagi menjadi kedua segmen pastinya. Ada universitas negeri dan juga universitas swasta. Oke. Untuk range biayanya sebetulnya baik universitas negeri atau swasta tergantung dengan ranking universitas, tergantung dengan jurusan yang diambil juga. Tapi sebagian besar secara rata-rata untuk universitas negeri itu lebih murah daripada mendaftar universitas di Indonesia. Untuk swasta pun di beberapa universitas, di banyak universitas juga sama. Gitu. Jadi biasanya lebih murah daripada kita mendaftar universitas swasta di Indonesia. Gitu. Nah mungkin lebih detailnya nanti ketika pameran, siswa juga bisa langsung bertanya langsung ke pihak universitas, representatif universitasnya langsung. Kemudian selain itu dari Turki sendiri menyediakan beasiswa. Ya, beasiswa juga ada dua kategori. Yang pertama itu beasiswa dari pemerintahnya langsung, yang dikenal dengan YTB. Itu fully funded, jadi semuanya di cover, sampai akomodasi, terus juga biaya perkuliahan, sampai uang saku juga di cover. Yang kita ingin sosialisasikan adalah adanya beasiswa dari universitasnya langsung. Cuma memang kalau dari universitas sifatnya fully funded, menyesuaikan, seperti itu. Baik, tapi Bes mau ke Pak Syafiq Rahman Ismail ini. Fasih sekali bahasa Turki. Jadi itu memang lulusan dari sana juga? Iya, saya merupakan salah satu alumni Turki. Jadi saya 2018 di Turki. Selama 5 tahun di Turki. Jadi 1 tahun fokus belajar bahasa Turki dulu. Kemudian selama 4 tahun baru berkuliah. Nah, mungkin ini juga yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa Indonesia. Kami juga di banyak universitas Turki itu ada program pertukaran pelajar ke negara-negara Eropa. Namanya adalah program Erasmus Plus. Jadi saya juga termasuk ke dalam bagian itu, sempat pertukaran pelajar selama 1 semester di Spanyol. Oke. Jadi bisa bahasa Spanyol juga ya? Sedikit bisa. Baik, terkait dengan pameran Universitas Turki 2025 nih. Ini di mana diadakan, kapan, dan bagaimana prosedurnya nanti? Untuk pamerannya sebetulnya akan kami adakan di 30 April 2025, hari Rabu. Tempatnya di Adi Mulia Hotel, pukul 10 dan sampai dengan pukul 5 sore. Untuk masuknya free, jadi gratis bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk teknisnya nanti akan ada pembukaan yang akan dihadiri oleh tamu-tamu VIP kita, baik dari gubernur, dari dinas pendidikan, dari konjen kehormatan Turki di Medan juga, gitu, dan lain-lain. Selanjutnya nanti akan ada pameran dari jam 11 sampai dengan jam 5. Tapi selain pameran itu kami juga akan adakan complementary event. Complementary event itu apa? Kayak semacam seminar. Jadi ada 2 seminar yang akan kami adakan. Yang pertama itu langsung dari konjen kehormatan Turki, Pak Rahmat Shah. Beliau akan mengisi seminar motivasi. Yang kedua adalah sharing session. Jadi ada sesi sharing dari para alumni Turki, khususnya yang berasal dari Medan sendiri. Seperti itu. Oke, jadi ingat catat tanggalnya ya Sobat Dakwah Muhammadiyah, tanggal 30 April 2025 ini di Hotel Adi Mulia. Hotel Adi Mulia. Gratis. Apalagi untuk yang para pelajar yang mau melanjutkan studinya nanti, mungkin di Turki bisa langsung bertanya-tanya situ. Ada 50 ada lebih dari 20 universitas yang akan hadir. 20? Ya. Hadir langsung ya? Hadir langsung dari rektor ataupun dari bagian kantor hubungan internasional. Oke. Tadi mungkin kita sempat tanya-tanya. Ada agensi seperti itu, dan ini
Dan ini sangat penting. Betul. Betul. Seperti apa sih membedakannya supaya masyarakat lebih terbuka lagi pemikirannya, oh ini ada yang resmi sebenarnya. Bu şey, acenta ile konuşuyor. Bu acenta ve resmi olarak nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle, yani editörlüğü olarak şöyle, bizim bir kere üniversitelerle direkt anlaşmamız var. Yani bu çok önemli. Bizim üniversitelerle yaptığımız MOU'lar sayesinde biz onların resmi temsilcisi oluyoruz aslında. Bu bile yeter ama editörlüğü diğer ajantalardan ayırabilecek bazı özelliklerimiz var. Yani işte her yıl fuar organizasyonları yapıyoruz. Üniversiteleri, hatta üniversitelerle liseler arasında işbirlikleri, MOU'lar imzalattırıyoruz. Çeşitli sosyal projeler, çeşitli farklı eğitim projeleri de yapıyoruz. Hem İstanbul'da ofisimiz var, hem burada Endonezya'da ofisimiz var. Hem Türkiye'den hem Endonezya'dan çalışanlarımız var. Dediğim gibi yani hani birçok sebep var ama en önemlileri bunlar. Ya, ini juga menjadi PR kami ya, karena kami bukan sebagai agensi di sini, sebagai representatif resmi UNIF Turki. Yang pertama pastinya untuk membedakan kami dengan agensi lain adalah adanya MOU kerjasama antara kami dengan Universitas Turki langsung. Jadi tertulis dan resmi dari universitas masing-masing. Yang kedua adalah adanya program tahunan seperti FAIR ini yang langsung melibatkan pihak universitasnya. Jadi memang kami libatkan langsung dari Turkinya, jadi kami datangkan orang Turki yang di universitas, baik rektor ataupun di kantor hubungan internasional. Kemudian selain itu kami juga ada program-program yang mendatangkan representatif Universitas Turki langsung ke sekolah-sekolah atau ke instansi lainnya, gitu. Jadi kami beragam programnya dari kalau kemarin itu sempat ada Turkish University Goes Indonesia, jadi ada perwakilan satu universitas, mereka langsung datang ke SMA atau universitas di Indonesia, kemudian ke instansi terkait seperti Kedubes, gitu kan, atau Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Kami juga ada program-program seperti itu. Okay. Jadi yang langsung melibatkan pihak universitas. Okay. Baik, mungkin terkait dengan kunjungan tadi hari ini, kerjasama mungkin yang akan dilakukan dengan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara, karena di Muhammadiyah sendiri memiliki amal usaha seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah, itu seperti apa kerjasama? Bu Muhammadiyah işbirliği nasıl olacak diye hem lise hem de üniversiteler için. Evet, şimdi zaten amacımız da o. Muhammediye çok büyük bir topluluk. Bu anlamda aslında birçok hani eğitim konusundan çok fazla, hani eğitimle ilgili de konularından bir tanesi. Yani Muhammediye'nin konusunun en önemli konusu eğitimle ilgili. Hem Muhammediye'nin altında üniversiteler var, liseler var. Biz öncelikle iki proje var. Birinci proje Muhammediye'nin bünyesinde olan üniversitelerle Türk üniversitelerini buluşturup MOU'lar imzalattıracağız. Onlarla bir ön görüşme yapacağız öncelikle. Sonra fuar sırasında MOU'lar imzalayacağız. Ve aynı zamanda yine Muhammediye'nin liseleri ve o liselerdeki okuyan öğrencilerin taleplerine göre yine onların belki de Türkiye'deki eğitimlerini almalarına yardımcı olacağız ve liselerle de MOU'lar imzalayıp onlarla birçok proje imzalamak istiyoruz. Proje yapmak istiyoruz. Ya. Beliau melihat kalau kesempatan bekerjasama dengan Muhammadiyah ini adalah kesempatan yang bagus, karena Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia. Untuk kedepannya, kerjasama yang akan kami lakukan dengan Muhammadiyah terbagi ke dua kategori. Yang pertama dengan universitas di bawah naungan Muhammadiyah dan juga SMA di bawah naungan Muhammadiyah. Untuk universitas, rencana kami ingin sekali mempertemukan pihak Universitas Muhammadiyah dengan universitas di Turki untuk selanjutnya berkolaborasi terkait kesempatan beasiswa atau pertukaran pelajar atau joint research dan lain-lain. Untuk dengan SMA Muhammadiyah, kami ingin sekali mempertemukan SMA Muhammadiyah juga dengan para universitas di Turki untuk selanjutnya bisa memudahkan para siswa melanjutkan pendidikan tingginya ke universitas. Kemudian juga nanti ada
kesempatan setiap ada program kami prioritaskan untuk melibatkan para SMA di bawah naungan Muhammadiyah ini. Seperti itu. Baik. Nggak terasa perbincangan kita ini. Mungkin di akhir pesan yang ingin disampaikan, bukan pesan terakhir juga, ataupun himbauan kepada masyarakat khususnya di Kota Medan untuk menghadiri kegiatan pameran Universitas Turki 2025. Bu fuar katılımı için Muhammadiyah ve Medan'daki halklara mesajınız var mı? Biz yani üniversiteler olarak özellikle üniversite temsilcileri, üniversiteler Endonezya'yı çok önemsiyorlar. Biz Endonezya'yı gerçekten çok seviyoruz. Ki çok yakın zamanda ailemle artık buraya yerleştim. Ve bu şekilde yani özellikle Muhammediye öğrencilerine ve Endonezya'daki öğrencilere öncelikle yurt dışında eğitim gerçekten çok önemli. Çünkü sadece eğitim almıyorsunuz. Farklı kültürler öğreniyorsunuz. Farklı sosyal aktiviteler içerisine giriyorsunuz. Bu anlamda farklı diller öğreniyorsunuz. Bu anlamda Türkiye gerçekten yurt dışında eğitimde iyi bir alternatif. Yani birçok öğrenci yurt dışına gidiyor Endonezya'dan ama Türkiye onlar için iyi bir alternatif. Hem kültürel olarak hem eğitim olarak, eğitim kalitesi olarak. Biz onları üniversitelerimizde, Türkiye'de ağırlamaktan çok çok mutlu olacağız. Bu bizim için de önemli. İnşallah geçmiş tarihi bağlarımızı daha da güçlendirmek adına eğitimin önemini biliyoruz. İnşallah birçok sayıda Endonezyalı öğrencilerimizi misafir ederiz Türkiye'de. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan podcast kali ini. Beliau mengucapkan sangat cinta dengan Indonesia, bahkan keluarganya akan menetap di Indonesia dalam waktu dekat. Ya, pesan beliau adalah untuk para siswa yang akan hadir, kesempatan kuliah di Turki adalah salah satu alternatif bagi para siswa untuk mengakses informasi pendidikan. Kemudian terkait dengan belajar di Turki atau belajar di luar negeri, melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri, bukan hanya melanjutkan pendidikan, tapi juga mengenal budaya baru, mengenal bahasa baru, mengenal orang-orang baru dari berbagai background. Ini merupakan salah satu alternatif yang bagus, salah satu kesempatan yang bagus yang bisa dimanfaatkan oleh para siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Turki. Oleh karena itu, para siswa kami menyediakan platform, kami menyediakan program khusus bagi siswa bisa datang dan langsung menggali informasi resmi yang legal langsung dari pihak Universitas Turkinya sendiri. Oke. Kalau dari Pak Syafiq mungkin ada yang ditambah? Iya, saya setuju dengan pandangan dari Pak Ibrahim sendiri bahwa pendidikan itu, pendidikan tinggi ke luar negeri itu bukan sekedar kuliah, tapi juga mengenal budaya baru, mengenal kehidupan sosial baru, mengenal potensi kita, mengenal kesempatan baru gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan saya tidak kuliah ke luar negeri, tidak mungkin bisa sampai seperti ini gitu ya. Tidak mungkin bisa berbicara Turki atau melihat dunia secara umum gitu, melihat dunia global secara umum. Jadi ini juga yang harus teman-teman tekankan bahwa pendidikan tinggi khususnya di luar negeri merupakan modal yang sangat penting dan investasi yang sangat baik. Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya Pak Ibrahim dan Pak Syafiq. Menarik sekali, mungkin suatu saat kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan program pameran Universitas Turki 2025 ini berjalan lancar dan ramai tentunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama dengan Bapak Ibrahim Al-Bayrak dan juga Bapak Syafiq Rahman Ismail B. Tanggal 30 April 2025, tinggal menghitung hari aja, hadirlah di Hotel Adi Mulya. Ini kesempatan emas buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke negara Turki. BES bakal ikutan, mudah-mudahan dapat beasiswa. Ini saatnya BES juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.